Sige, video. Palitan mo kaya ng ano yan? Ryan L. Ladio, Blue Armor. Ryan King Hilis. Wala rin ang player ko. Baka wala ng player. Alawan na yung media. King Hilis P. Nicolas, Blue Armor. Ryan Ladio, Red Armor. Okay? Sayang palit. Okay. Palit. Palit. Junior category, Arnis Labanan Boys. Sabat Kunuma, Omar Ayman Banjar. Yazan Ibrahim Barakat. Wow. Go! Go, Hadis. Kick! Go! Go! Strong, Iris! Nice circle. Don't go out the circle. Go out the circle. Kick. Just keep kicking. Keep kicking, Iris. Nailang siya sa paa niya eh. Omar Ayman Banjar versus Naif. Go. Go! Para may nasipayan. Si Palong! Go, kick. Omar Ayman Banjar Go! Barakat. Omar Ayman, Blue Armor. Yazan Ibrahim Yung paa niya. Hindi siya makakilos. Sa paa. Tanggalin na lang. Wala siyang ano? Armor sa binti? Tanggalin yung sa paa. Yung paa niya, hindi siya makakilos. Hindi makasipa. Taas pala eh. Iris! Keep kicking! Take yay! Hindi siya makasipa. Pahawak na ito. Tayo sa kabila. Keep kicking! Nice! More! Kick! Nice! Front kick! Front kick, Iris! At pink, kunin mo ito bukas. Ano
Pang round 2 yan, sir. Pang round 2. Pang round 2 na, no? Tagiliran. Oh. Bagsak. Yeah. It's okay, go! It is! Pagod na. Needs water. Go! It's okay, it is! Fight! It is! Cut ka lang! Good. Sapuli. Nice! 5 minutes, 5! Don't try, 5! It is! Sapuli. Gitna eh. Laki to eh. Sipa sa kanya. Pagsak agad siya eh. Laki. Balance yun. Balas oh. Yan! 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 Ay, tinulak. Nagalit pa, nagalit. Nagalit na buti. Sunod-sunod eh. Nagalit na. Tama siya eh. Tulak. Nanalo pa itong blue. Nanalo pa itong blue. Tinutulak eh. May dalawang warning kasi. Nanalo pa itong blue. Kumanda. Time na daw. Arena B, Margaret Elisa Agli versus Team Galileo Mergani. No pushing! No pushing! Okay.